মানুষের জানার জন্য তো একটা বিবৃতি দরকার। স্যার, ওনার স্ত্রীর সাথে কি আপনাদের কথা হয়েছিল? স্ত্রীর সাথে কথা হয়েছিল? बोलेंगे क्या? मैम, आपने क्या देखा? मैम, आपने क्या देखा? मैम, मैम थोड़ा बोलिए, थोड़ा बोलिए। मैम, मैम क्या देखा आपने? मैम थोड़ा बोलिए। মানুষের জানার জন্য তো একটা বিবৃতি দরকার। স্যার, ওনার স্ত্রীর সাথে কি আপনাদের কথা হয়েছিল? স্ত্রীর সাথে কথা হয়েছিল? बोलेंगे क्या? मैम, आपने क्या देखा? मैम, आपने क्या देखा? मैम, मैम थोड़ा बोलिए, थोड़ा बोलिए। मैम, मैम क्या देखा आपने? मैम थोड़ा बोलिए।